बेंगल पनत वेस्ट मेदिनीपुर रेना कंकावती ग्राम पंचायत रेना नेपुरा रे 23 नवेम्बर हिलो मिटंग मोड़े सेरमा उमेरेन गिद्रई आद आकना बाड़ायो कना जे उनी गिद्र दो ओड़ा सामांग रेगे खेलोट कान ताहेने आर उन ओक्ते उनी दो ओड़ा सामांग खोन गे आद आकना गुड़गुड़ीपाल पुलिस स्टेशन रे नोआ मामला को दर्ज कदा घरोज पास्टा खन तेहेन 12 माह हुएना मेनखान एनते रेहो गिद्र दो बाय ᱧᱟᱢᱟᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ আর ওনা খাতিতে থানিত হড় को रगिते तेहेन डाहार को जांगे दाराम लेदा अतुरेन हड़ को लई जे पुलिस पाटा खन नित धबिते हो उनकान एक्शन बांग हाता कना से नोआ इदी काते पौड़ी बांग लाहा कना और ओना खातिर गे उनको रगिते तेहेन डाहार को जांगे दाराम ले ताहेना नुआ खबर बाबत तेगे सामेलाई बन बाडाया और ओना खातिर इनशाला फोन कॉल रे जोपड़ाव मेनाया ट्राइब टीवीर रिपोर्टार शुभ वेस्ट बेंगल जिला पश्चिम मेदिनीपुरेर कंकावती ग्राम पंचायत थेके एकटा 5 বছরের বাচ্চা নিখোঁজ হয়েছে তবে এই ঘটনায় পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা দেখা যাচ্ছে জানিয়ে স্থানীয় লোকেরা আজকে পথ অবরোধ করেছিল এই নিয়ে আমাদেরকে ডিটেইলসে জানাও मेदिनीपुर रेना कंकावती ग्राम पंचायत रेना नेपुरा टोठा खन 23 नवेम्बर हिलो मिटंग मोड़े सेरमा उमेर रेन हुडिंग गिद्र आद आकानाय आर बाडाय ओकाना उनी गिद्र दो बांगमा आजा ओड़ा सामांग रेगे खेलोट कान ताहेने आर उन ओक्ते उनी दो आद आकानाय मेनखान बार सिंह हुएना उनी गिद्र नित धबिते बांको पांजा जाम दाड़े काव दिया पुलिस और घारोज पास्टा खन गुड़गुड़ीपाल पुलिस स्टेशन रे नोआ मामला को दर्ज कदा मेनखान पुलिसा नोआ इदिकाते निष्क्रिय भूमिका नेलोग काना और नोआ रांगावना तेगे नोआ रगी तेगे थनी थोड़ को तेहेन डाहार को जांगे दाराम ले ताहेना खबर बाबते बर्ती बन बाडाया ओना खातिर इनशाला फोन कॉल रे जोपड़ावेनाय शुभ और उनी ठेन खन के बन बाडाय लेगेन वारेना डिटेल्स शुभ 5 বছরের নিখোঁজ হওয়া শিশুকে এখনো উদ্ধার করেনি পুলিশের এ নিয়ে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা দেখা যাচ্ছে যা নিয়ে আজকে পথ অবরোধ করেছিল স্থানীয় মানুষজন এ নিয়ে আমাদেরকে বিস্তারিত জানাও একেবারে দেখো কোথাও গিয়ে হয়তো সেই পুরনো দিনের ছেলে ধরার আতঙ্ক আবার ঘুরে ফিরে এলো পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় এমনই প্রশ্ন উঠছে বা এমনই একটা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত বুধবার দিন দুপুর বেলা বাড়ির সামনে খেলার সময় হঠাৎ করে নিখোঁজ হয়ে যায় বছর 5 শিশু তার নাম অরণ্য মাঝি বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সদর ব্লকের কঙ্কাবতী গ্রাম পঞ্চায়েতে নেপুরায় পরিবার এবং প্রতিবেশীরা জানায় যে এদিন ওই শিশুটির মা স্নানে যাওয়ার সময় শিশুটিকে বাড়ির সামনেই খেলা করতে রেখে যায় ফিরে এসে দেখে শিশুটি নিখোঁজ পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করেও শিশুটির কোনো খোঁজ না মেলায় স্থানীয় থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় থানার তরফ থেকে এই ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা করার আশ্বাস দিলেও আজকের তদন্তে কোন রকম অগ্রগতি হয়নি এমনটাই দাবি করছেন পরিবারের বাসিন্দারা তাদের দাবি শিশুটি দীর্ঘ 4 দিন ধরে নিখোঁজ থাকার পরেও পুলিশের তরফ থেকে কোন রকম তারা ইতিবাচক পদক্ষেপ বা ইতিবাচক উত্তর তারা পায়নি বারেবার পুলিশের কাছে এই বিষয়ে তদন্তের বিষয়ে তারা কতটা অগ্রগতি হয়েছে এই বিষয়ে জানতে চাইলেও পুলিশ নিরুত্তর থেকেছে আর এই কারণে আজ পরিবারের লোকজন এবং তাদের প্রতিবেশীরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগে মেদিনীপুর সদর ব্লকের নেপুরা এলাকায় তারা পথ অবরোধে সামিল হলো এরপরে পরিস্থিতি সামাল দিতে ছুটে আসে গুড়গুড়িপাল থানার পুলিশ আধিকারিকরা এসে পরিবারের লোকেদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে তারা এই বিষয়ে যতটাই অনেকটাই তৎপর হয়েছে কিন্তু এরপরেও একটা প্রশ্নচিহ্ন থেকে যায় মেদিনীপুর সদরের সেটা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সদর শহর সেইখান থেকে একটি শিশু নিখোঁজ হয়ে গেল প্রায় 4 দিন ধরে নিখোঁজ থাকার পরেও তার কোন রকম সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না কেন তাহলে পুলিশ কতটা তৎপর রয়েছে বা পুলিশ কতটা তাদের কাজ সঠিকভাবে পালন করছে এই নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন উঠেই আসছে বারবার ধন্যবাদ শুভ আবুনিল কেবন
बुधवार तिकिन बेड़ा खन ओड़ा सामांग खने आद आकाना मिटंग मोड़े सेरमा उमेर रेन हुडिंग गिद्रा और नुआ घोटोन इदी काते तेहेन आरहों रांगावना नेलोग काना थनी थोड़ कोआ उनकोआ मेन पुंदिन हुएना और नित धबिते पुलिस उनी हुडिंग गिद्रा बांको ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ उन थनी थोड़ कोआ मेन जे पुलिस नुआ इदी काते যথেষ্ট সক্রিয় বানু কোয়া মেন দো उनका पौड़ी बांको लहायदा जहां काते नित धबिते हो बाय ᱧᱟᱢ आकाना आद आकान गिद्रा और नुआ रगी तेगे तेहेन ओड़ा उना थनी थोड़ को ओंडे रांगावना को सदर आकादा अब बाड़ाय तेना लग जे ओड़ा सामांग खन गे बुधवार हिलो आद आकानाय मिटंग मोड़े सेरमा रेन हुडिंग गिद्रा और थनी थोड़ को से घारोज हर मिले काते आसे पासे रेना जहां तेना पुखरी को मेना आकादा सावते किछि संगिन रे मेना आकाद कोंकाबुती नई रेहो उनको तलाशी को चलाव आकादा मेनखान एनते रेहो उनी बांग को ᱧᱟᱢ आकादेया बाड़ाय तेना कथा कना बुधवार हिलो तिकिन बेड़ा उनी गिद्रा दो ओड़ा सामांग रे खेल कान ताहेने आर आज गोगो दो तुपुने चलाव लेन ताहेने मेनखान आज आयो तुपुन खन हेज काते उनी गिद्रा आर बाय ᱧᱟᱢ आकादेया आसे पासे जहां तेना गे पुखरी को मेना आकादा और सावते कोंगसाबुती नई रेहो तलाश को चलाव लेदा घारोज हर को मेनखान पे दिन काटावेना एनते रेहो उनी गिद्रा मोड़े सेरमा रेन गिद्रा नित धाबि बाय ᱧᱟᱢ आकाना घारोज पास्टा खन नुआ इदी काते थाना रे अभियोग हो दायर हुई आकाना मेनखान पुलिस नित धाबिते हो सक्रिय बानु कोआ मेनदो उना पौड़ी बांको लहायदा नुआ घटन इदी काते से उनी गिद्रा पांजा लगित और उना खतिर तेगे उनी गिद्रा नितो हो बाय ᱧᱟᱢ आकाना और नुआ इदी काते गे रांगावना को सदरेदा अतु हर को तेहेन सेता 8:30 खन डाहर को जांगे दाराम ले ताहेना ओंडे रेन थनी थोड़ को उनको मेन लगन खन लगन आद आकान गिद्रा पांजा ᱧᱟᱢ हुयु ताकोआ पुलिस और नुआ इदी काते अडी घड़ी धुरिया किंतु ओंडे जानजट मेनदो जैम तैयार लेन ताहेना गाड़ी को आटक ताहे काना अडी घड़ी धुरिया शिशु चुरी हो गेছে बुधवार दिन रात মানে হচ্ছে বেলা 11টার সময় এবারে বেলা 11টার সময় চুরি হবার পরে আমাদের গ্রামের মানুষ যে থানায় বলছিল থানা থেকে লোক পুলিশ আসছিল পুলিশ আসার পরে তারা হচ্ছে ছেলের মা বাপকে দোষ দিচ্ছে যে আপনারা কোথায় ছিলেন ছেলে চলে গেছে তো যদি গরিব মানুষ তারা খেটে খায় মাঠে তো সেই সব যদি গরিব মানুষরা যদি বাচ্চাদিককে যদি ঘরে নিয়ে বসে থাকে তাহলে সেই গরিব মানুষের পেট চলবে কোথা দিকতে তো পুলিশ প্রশাসন কিসের জন্য আমাদের গরিব মানুষের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ প্রশাসন কি আছে এখনো পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে নি পুলিশকে কাজকে গেলে বলে আমরা লেখালেখি করছে চলে যাচ্ছে বলে আচ্ছা আমরা দেখছি